যত প্রেস মিডিয়া ni reporter norok sini ringmani bagai norok bhaisok kaimani bagai norok no pipeline hambai tini train ni o bisikotal pasapasi Christmas happy Christmas ni buskang ni o salo chung tini norok bai malai press meet khlaiman mani bagai norok no pipeline hambai তো মূলত তিনি যে দুইটা বিষয় নতুই প্রেস মিট খাইমানে আবনি এক নাম্বার কে বসকাংনি 1 তারিখ জানুয়ারি 2025 চিনি আইপিএফ তিনি প্রতিষ্ঠাতা চিনি ফাউন্ডার তথা ত্রিপুরা রাজ্যনি প্রাক্তন রাজস্ব মন্ত্রী রেভিনিউ মিনিস্টার পদ্মশ্রী স্যার এনসি দেববর্মা বথিমানি বিসিংনি কানাই जों पालन खालामनाय 1 तारिख জানুয়ারি 2025 पार्टीनि जत डिविजन तैचिनि शाखा संगठन जों दिनैनि नरकनि प्रेस मिटनि बिसिंथै मिडियानि बिसिंथै बरकनो अ सालो बिनि थैमानि सालनो पालन खालामनायनि बागै पार्टीनि निर्देश साहर जाखा तो पाशापाशि चीनी जे केंद्रीय नेतृत्व बरक सार एनसि देबबर्मानि गामि महारानीपुर तेलियामुरा आजागाव बिनि जे सिमालिंग थांगै जों खुमथां बगैनाय पाशापाशि आ एरियानि कम्युनिटी हल चीनी आईपीएफ पार्टीनि तेलियामुरा इस्ट डिविजन बाय लोअर जिंमा बाय आजागाव कायसा सुकसबा खाखामा पान्दा जों आरो खलायनाय अबनो साख्लायनायनि बागै कायसा मूलत प्रेस कन्फारेंस अब मूलत चीनी पार्टीनि कर्मी रकनि उद्देश्य द्वितीयत सेकेंड जे 2 नम्बर जे पॉइंट जेता तिनि जों नरकनि मीडियानि बिसिंथै साख्लायनानै होनाय जों प्रेस मिट खालामनानै आबो कारण के थांनाय 21 तारिख डिसेम्बर 2024 ते 22 तारिख डिसेम्बर 2024 नरक जतन साइमानो नरक कवरेज बखलाइका अब्रो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि कैसा और मीटिंग तंगो सारा भारत वर्ष नि तथा नॉर्थ ईस्ट नि गोबां मुख्यमंत्री ताई चेयरमैन श्री अमित शाह जी राज्यपाल जों बरक फाइजा आफरो जों नरक बाय प्रेस मिट खालामलियानि कारण जोंबो बिजि दङ बरक बाय गोबां लिडार बाय जों मालाय मानि बिसिं सिनि दाबि दावाना तयै पहिला जों 21 तारिख डिसेम्बर जेफोरो त्रिं न याजाकनानि बागै सारा त्रिपुरा राज्य चीन त्रिपुरा सारा तंथलायजा किन्तु जों तंथना हेपानो जों तंथलाय मालायलिया चीनी त्रिपुरा सारानि दाबि दावाना तुयै लास्ट कायसा फाइनल कक सालायनानै होनै जों वान सुक लायो जों जतन आगरतलाव तंलायजा पहिला जों चीनी जे एनडीए नि जुथ सरिक बर दल बीजेपी और बीजेपी नि नॉर्थ ईस्ट रीजन ने नॉर्थ ईस्ट नि जे प्रभारी संबित पात्राजी बाय जों मालायखा ब नॉर्थ ईस्ट नि बरनि बीजेपी नि एडवाइजर प्रभारी बबाय मालाय जों ताबुकनि त्रिपुरा राज्यनि जे सरकारनि काजकर्मतै ताइनते ताम खालायना नांनाय आबरनतै पाशापाशि सिनि जे दाबि त्रिपुरा लेन जे दाबि आबनतै जों कक सालायखा बनि लगी चीनी 2018 सनो आईपीएफ टी बाय बीजेपी जुथ सरकारनि बिसिंथै जुथ खालायलायमानि बिसिंथै जे मॉडलिटी कमिटी खावै मॉडलिटी कमिटी नि रिपोर्ट अनुसारे जोंना त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अब मॉडलिटी कमिटी नि बिसिंथै हाई पावर मॉडलिटी कमिटी नि बिसिंथै जे फाइजाक जे मानै प्रस्ताव रिपोर्ट त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल आबनो ताबो 125 अमेंडमेंट 125 तम संविधान संशोधनी बिसिंथै जोंना रिनानि बागै चीनी त्रिपुरा असेंबली अलरेडी 2019 18 तारिख नवेम्बर बिल पास जाक आबो ताबो भारतनि पार्लियामेंट कजाजाक सुदा आजागा अनुमोदन मानखांखायनो सिगाङाव टीटीसी ताबुक एडीसी नि परिवर्ते टीटीसी चालुङै थांनाय ताई किहिसानि बागै आबनो तारातारि खालायनांथों
যেহেতু আবো বিজেপি আইপিএফটি जुत सरकारनि बिसिंतै जुत गठन खालामनायनि बिसिंतै आ मानि फाइमानिबा अबनो तारातारि खालामनानै थुन अ कगनो सानानि बागै पुइला 21 तारिख डिसेम्बर 2024 साम्बित पात्रा 22 तारिख 24 घंटा जों अदिन बिजि मा टंका 22 तारिख पुइला जों हिमंत विश्व शर्मा जी बै बबे मालाकिया ब आसामनि मुख्यमंत्री सिमिया ब नेदा एनडीए नि नॉर्थ ईस्ट नि दायित्व प्राप्त बनि बागै जों एनडीए नि पार्टनार आईपीएफटी हिसाबै जोंनि नॉर्थ ईस्ट जे दायित्व तंनाय जोंनि हिमंत विश्व शर्मा जी बबाबो मालाकिया बिनि परे एके मिश्रा जी बबो नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया नि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नि स्वराष्ट्र दफ्तर नि ब एडवाइजर चिंजतन साइमानो बिनि दायित्व न ताबो बलंग থেকে শুরু খালাই পলিটিক্যাল পার্টি নি যা আলোচনা দাবি দাওয়া ববাইনো সব কিছু মিটং বিনি বিসিংতিনো ববাই সিনি কপাল কাহাম ও জায়গা আंग सारो सानाम जों सिनि कपाल काहाम जों बनो तांनि रुतुकै थाना नांलिया कोट अमित एके मिश्रा जी बने जी सिनि शुक्लानि सिनि मिनिस्टार शुक्लानि और भाई जों बाय पक्का 1.5 घंटा बने जी भाई जों बाय आलोचना खालाय थाका सिनि जत्त दाबि दावा न तुई जों जत बबे कक सालायमांखा पाइथागो सिनि मिनिस्टार शुक्लाचरण नुवातिया ब सिनि ताबुकनि होम मिनिस्टार ऑफ इंडिया भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह बायबो मालाय सिनि जत कक सालायखे आंगर नरन कसारो सानाय प्रत्येकटा जे बररक बाय जों मालायखे पृथक भावे आलादा आलादा खालाय सेपारेट जों मेमोरेंडाम जतन कैसा कैसा सिनि मेमोरेंडाम जों सबमिट खालायखे आ मेमोरेंडाम आं दासिम जे सामानि आ कक नतुंगो एके सिनि जों बरंनो जे कक साका आबोके सिनि मूल दाबि तो तिप्रालेन दाबि आईपीएफटी ने एकटा न सिंगल दाबि आबोंका तिप्रालेन दाबि ओ तिप्रालेन दाबि न रिनानि बागै सेरि नायनाय ओ कक रिमानि बागै न आईपीएफटी बीजेपी बाय जुदुंगो एके आईपीएफटी बाय बीजेपी जुदुंमानि परे 2018 वो सरकार फाइका सरकार फाइमानि परे जुदनि कक नि बिसिंति न आरो मॉडलिटी कमिटी खाजाक्का सिनि तिप्रालेन दाबि न सेरि नायनानि बागै एके अलरेडी बरक रिपोर्ट सबमिट खालायखा बरक हिंका आपातत ताबु तिप्रालेन दाबि तो ठीक আছে নরক লাই তংদে আলোচনা চলি তংনাই আবো একে তাবুক নরকনি যে তিপ্রাসানি স্বার্থে जों मॉडलिटी कमिटी प्रस्ताव रिनाय ताबुकनि एडिशनो तेब पावर रिवय आबोनो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल जेता बोरो टेरिटोरियल काउंसिल नि जे समान पावर रिवय आपातत टीटीसी न रिनाय अ क मॉडलिटी कमिटी नीति फाइका एके मॉडलिटी कमिटी नि रिपोर्ट टी फाइमानि जे माने आबो तो पार्लियामेंट पास ना नांनाय बन बागे आबो 125 अमेंडमेंट बिल 2019 आबोनि बिसिंतै बिल न टीटीसी न पास खालाय तुपनाय ओके इतिमध्ये तामखा अब चिनी त्रिपुरा विधानसभा बो সেই मॉडलिटी कमिटी नि जे टीटीसी नि प्रस्ताव न पास खालाय भारतनि पार्लियामेंट पाठक 2019 गताबुक शुद्ध भारतनि पार्लियामेंट नि जे अनुमोदन मांखांखैनो आवश्यक ना एकाताबो और प्रश्न परिचि नि दाबि जदि तिप्रालेन सिंखांखे ताबो आबो टीटीसी नि तांगि नरकसान टीटीसी आं बार-बार चंगागि बो साका टीटीसी आबो चिनि दिमानया चिनि दिमान का तिप्रालेन बरो आबनो सेरै जोंनो रिनानि बागै सेरै नायै मॉडलिटी कमिटी रिपोर्ट दिखा जे आपातत ताबु टीटीसी इंग्राथन आगे जेहेतु बीजेपी आईपीएफटी एक जुट सरकार मानबा जुट गठन खालायमानबा ताबु जे रिनानि हिमानि मानैनो तो जों ना खालायमानया बने बागै ओ जुट नि बिसिंतै जे फाइमाने मानै आबुंका त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल टीटीसी जेहेतु जे जुट नि बिसिंतै फाइका आगे नरमनिनो प्रस्ताव आबो शुद्ध आबो आईपीएफटी नि प्रस्ताव सिमिया राज्य सरकार केंद्र सरकार दुईटानि न प्रस्ताव मॉडलिटी कमिटी नि जदि प्रस्ताव के आबो बा तारातारि रेरि नांथन
একে তাড়াতাড়ি রিনাং চন চুং তো তাকসে জরা 6 বছর নাসিংকা जों বরনো সাকা जों 6 বছর ধরে নাসিংকা রিনাই একে আবো রিনাইনিবো একটা নাসিংমানিবো একটা লিমিট দं একে আবো 2026 বুসকাঙ্গ এডিসিনি যে ইলেকশন আবো অঙ্কা 2026 কলাयो চিনি খেপেনি মেমোরেন্ডাম বো जों टिप्रालेन्डनि पासापासि ও প্রস্তাব ননারকা বুসকাংনি যে এডিসিনি যে ইলেকশন আবো এডিসিনি ইলেকশন ইয়াবই তিতিসিনি ইলেকশন না থাংতো একে আং নরনি মিডিয়া নিতুই আনি খা তন্থকমানি কক ন আং জারুনানি মুসুমু সারা ত্রিপুরা বাসিনো পাশাপাশি সারা চিনি ত্রিপুরা সারক ন বনি লগি এডিসি তংলাই রকন এডিসি এরিয়াও যারা তংলাই রকন सिगाङाव बिधानसभा पास खाका टिटिसि खाका चिनि ताबा टिप्रा म थाराको ममन तुयनो बेस खाइ तो खाका बरनि खाइ याक तो ना हो जे टिटिसि बा অবশ্যই অবশ্যই जों না হিয়া जों বন করমদে ককটি বুজিকা একে মিশ্র জি বসাকা সামির পাত্রা জি বসাকা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা জি বসাকা অমিত শাহ জি বসাকা ম তাবো আইপিএফটি বিজেপি নি কোয়ালিশন তুই ফাইমানি মানে সিমিলিয়া নরনি অরনি যত পলিটিক্যাল পার্টি যত সোশ্যাল অর্গানাইজেশন এনজিও পাশাপাশি নর্থ ইস্ট নি যত যে রাজনৈতিক দল রক কারণ 125 অ্যামেন্ডমেন্ট তো আবো কমন নর্থ ইস্ট নি বাকি आं सिपिएम रो साने তাও আবন লগি বিরোধী রক সিপিএম বসানো কংগ্রেস বসানো কে তাবুক চিনিতে কোনো রিনানি বাগে সমস্যা করিকা জাস্ট টেকনিক্যাল যে ম্যাটার যেটা অফিসিয়াল প্রসিডিং যা যা কিছু কাজা না মানে আবু কি হিসাব মিশে বাকি তঙ্ক কাজে অবশুদ্ধ নরম নিছে মিলিয়া যত দলনি মানে ইঙ্গি ভাইস কইকা আবনে বাগে जों ডাইরেক্ট হায়াবানো जों যত ন আব যত রাজনৈতিক দল ন সে প্রথমে মডেলিটি কমিটি নি বিসিনে আংতাঙ্গে আকক সাওয়ান খানা দে 125th অ্যামেন্ডমেন্ট কাকে আবো পাওয়ারও তুই সমান কিন্তু টিটিসি আরেকটা আলাদা প্রস্তাব ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আবনন রিবো তিতি এদিসি হিনিজো বড় আবো 125 ক্লাইমান কো বুঝদে কিন্তু ওরা টিটিসি যে শব্দ ফাইমানিকে আবো মডেলিটি কমিটিতে ফাইমানি ওকে ত্রিপুরা সরকার ও 125 অ্যামেন্ডমেন্ট আলাদাভাবে আবো ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নাই আ জায়গা তাবুক যে 28টা সিট 30টা সিট যে মানে 50টা বারেনার এডুকেশন তাবুক প্রাইমারি লেভেল তো মানে আবো ইউনিভার্সিটি জরা পাওয়ার ইনানি আকর অব ও টিটিসি ও পতঙ্গ অবনি বিসিংতিন অব 125 অ্যামেন্ডমেন্ট পাস মানে বিসিংতিন মডেলিটি কমিটি নি যা প্রস্তাব পাস নি থানা একা অবন যত দল সাপোর্ট ক্লাইমেন বাগে শুধু ত্রিপুরাবাসী সিমিয়া ত্রিপুরা সারন সিমিয়া যত পলিটিক্যাল পার্টি নব নরক সাপোর্ট ক্লাইমেন বাগে जों नरनबो पाइपलाय हामबाय जाबाय